भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आसनसोल सांगठनिक जिला की ओर से उत्तर बंगाल के धूपगुड़ी में आदिवासी महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में शनिवार दोपहर विरोध जुलूस निकाला गया। यह विरोध जुलूस आसनसोल शहर के जीटी रोड पर स्थित आसनसोल बाजार भाजपा पार्टी कार्यालय से निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व जिला महिला मोर्चा नेत्री रेखा भट्टाचार्य, भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चट्टोपाध्याय, भाजपा के राज्य नेता कृष्णेंदु मुखर्जी, जिला नेता अभिजीत रॉय ने किया। यह विरोध जुलूस आसनसोल नगर निगम के सामने समाप्त हुआ। इस उपरांत भाजपा नेताओं और महिला मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से इसके विरोध में वहां जीटी रोड जाम कर दिया और धरना प्रदर्शन किया गया। बाद में भाजपा की राज्य सचिव और आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक अग्निमित्रा पाल भी इस आंदोलन में शामिल हुई और बंगाल में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, इस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन उस बंगाल में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। धूपगुड़ी में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के 24 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री उस इलाके में बैठक करने आई थी। भाजपा विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सोचा 500 रुपए देकर महिलाओं को खरीदी, वह सोचती है कि यह गलत है। बंगाल की महिलाएं मुख्यमंत्री को समझ चुकी हैं, वे अब जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। इस दौरान विधायक अग्निमित्र पाल ने व्यवहारिक तौर पर पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि कानून के मुताबिक काम करो, इसके लिए किसी की बात ना माने। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि आंदोलन से आम लोगों को परेशानी हो, लेकिन जरूरी है कि घटना का विरोध किया जाए। इस दिन भाजपा के विरोध प्रदर्शन को लेकर आसनसोल साउथ थाने की ओर से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। আপনি আমাদের আদিবাসী, আমাদের সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি, তাকে অপমান করবেন আর আপনি রাজনীতি করবেন যে আপনি আদিবাসীদের পাশে, তাই না? আজকে আপনি কি ভাবছেন মুখ্যমন্ত্রী? 500 টাকা দিয়ে আপনি আমাদের ইজ্জত কিনেছেন। একদিকে 500 টাকা দিচ্ছেন আর একদিকে মহিলাদের ধর্ষণ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 1 নম্বর মহিলা পাচারে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে, আজকে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ 1 নম্বর। ছোট ছোট মেয়েদেরকে আজকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, চাইল্ড ম্যারেজ। আজকে পশ্চিমবঙ্গ 1 নম্বর ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। আজকে পশ্চিমবঙ্গ 1 নম্বর অ্যাসিড অ্যাটাক। আর আপনি ভাবছেন আপনাদের হাতে, মহিলাদের হাতে 500 টাকা দিয়ে আপনি আমাদের মুখ বন্ধ করতে চাইবেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে সতর্ক করছি, আপনার যাবার সময় এসে গেছে। আর পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ আর আসানসোল জেলার পুলিশ আপনাদেরকেও সতর্ক করছি। আসানসোলে কয়েকদিন আগে ধর্ষণ হয়েছে, মহিলাদের অত্যাচার হয়েছে, তার এখনো কোনো বিচার হয়নি। তাই আগামী দিনে আসানসোলের মহিলাদের সুরক্ষা আপনাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। আর মমতা ব্যানার্জি, আপনার যাওয়ার সময় এসেছে। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আপনি 500 টাকা দিয়ে আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আর হাতে গ্লাস করে নেচে আপনি মহিলাদের মন জয় করবেন, সেটা হবে না। আজকে বাংলার মহিলারা বুঝতে পেরেছে, আজকে তারা কেন্দ্র সরকারের যেসব যোজনা সেখান থেকে বঞ্চিত। আজকে মহিলাদের কর্মসংস্থান নেই, মহিলাদের আজকে বাড়ি নেই, মহিলাদের আজকে বাথরুম নেই, মহিলারা আজকে জল পাচ্ছে না, মহিলারা আজকে রেশন পাচ্ছে না, মহিলাদের আজকে ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বসে রয়েছে চাকরির জন্য। তাই এটাই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা সাধারণ মানুষের অসুবিধা করতে চায় না, কিন্তু প্রতিবাদ না করলেই নয়।
দিনের পর দিন মহিলাদের অত্যাচার হচ্ছে, আর আমরা এটা বরদাস্ত করবো না। তাই আজকে ট্রেলার দেখিয়ে গেলাম, ট্রেলার। আগামী দিনে যদি মহিলাদের উপর কোনো অত্যাচার হয়, স্পেশালি আমার জেলায় আসানসোলে, আমরা কিন্তু কিভাবে আন্দোলন করতে হয় আর কিভাবে আসানসোলকে স্তব্ধ করে দিতে হয় আমাদেরও জানা আছে। এই বলেই আমরা আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ শেষ করব। আমি অনুরোধ করব আমাদের জেলার আমাদের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রেখাদিকে কিছু কথা বলে আমাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ শেষ করার জন্য। ভারত মাতা কি জয়।